So, mao ni ang journey na mo sa miaging semana. Gasuroy-suroy una mi kay kalagi ng itong tagbilaran, nagmalling, kauban ng hang sister-in-law, ang pagumangkon, galaag-laag mi sa mall. Wala lang kanang muadto ra bitaw didto kay magtanaw-tanaw ta kay gusto na pud mo bag-o ang atong pananaw sa atong mata, dili lang ta pirmi sa bukid. Kanang mo unwind, kinsa man nakasuway ani. Ing ani ba pud mo? Kay kung moingon gali nga sige manglaag ta adto sa tadtong dapita oy automatic kami is manakay gyud mi sa ilang sakyanan. Kay aron mo suroy bala gudugway kwarta. Dili mo sa tanang panahon nga kung mulakaw ta kinahanglan na jud tay kwarta. Kana bang mulakaw lang ta kay gusto lang ta og parelax sa atong hunahuna. Usa sa mga paagi na makakuha sa atong mga stress sa atong mga gimbuhaton sa mga adlaw-adlaw gimbuhaton. Never mind sa tamagunahuna sa mga maka-stress sa atong hunahuna. Ari sa tamong tanaw-tanaw sa tabisan lang gud magtanaw-tanaw ta ug matud pa sa mga ubang tao nga kanang magpalain sa pananaw sa atong mata. So mao ni among gibuhat galibot-libot ra mi ani kay ang usa pud ka rason nganong ning kuyog mi kay ang pagumangkon sa kong bana ning attend og marathon and then nagsabot nga anhi sa ICM magkita. So automatic ning kuyog mi. So mao di ni ang ICM sa Bohol na ni makita sa dao. Dako ni nga mall. Ug taon-taon man nagkita na mi sa among marathoner. So taon-taon na ni nga video kanang ako lang ipakita kung unsang among mga gibuhat. So, nalipay pud mi kay safe ra pud ning dagan din na og 42 kilometers. So, again, ing-ana ara ang atong kinabuhi. Gusto sagtang maglingaw-lingaw. Dili lang sa paagi nga kinahanglan natin kwarta aron ta malingaw. Pwede ra nang magkuyog ta kinsay mulakaw. Basta naa lang tay kasakyan, makaabot lang ta nang dapita, go na. Oh. Di ba? Mangutan ako balik, ing-ani ba pud ang inyong experience? Ang importante ra sa kinabuhi nato is ma-enjoy ta. Maura na. O pagkahuman, o lagi kay bata man, pagkakita og pagkaon, di man jud nakalikayan ang bata. So, ningdong na pud mi aning dapita. So, mao dito ang among marathoner, ningdong mi aning dapita sa kananan. Kay, maulag ito, while naglakaw-lakaw, magkit-kit-kit-kit pod, og bisan ginagmay langgod nga kanunon. So, mao ang nahitabo. Tanawa laman. Lakaw-lakaw sa, libot-libot sa, suroy-suroy sa. O di ba piskay ang mga talan-awon? Tapos ani jud nga floor na jud di ani dapita ang mga pagkaon nga maka-attract dun sa mga bata. Kitang mga tiguwang dili ta ma-attract ka jud ing ana ng mga pagkaon nga mga wala na. Ang ato alaman kay basta lang jud. Ang ganahan na mugod nato kay kasagaran is lawoy, mao na lang jud na. So ang tuod man di ani na sa pagkaon, di ba? Abdi kay mo ning experience ko magdatag bata sa mall. O bisan unsa lang yun na itudloo na ang bata wa jud na naghunahuna og kanang nabay kwarta ang mama. Basta ang ila lang masatisfy lang sila sa ilang gusto. Basta magdamog bata mao na jud na pag-andam na lang jud mong daan. Kaya sa man kadalingi pagkaon, di ba? Di matabang. So, og nagpadayon mi sa among libot-libot. So, mao na to ning saka na pod mi sa laing floor. Kain mangita na pod mi og kanang sugot mo pangitaon na ning dapita ha. Awa basta ning suroy ra jud mi og pag-abot sabay tan-awa giabot ni abot na ang oven toaster nga hong gi-order online. Kay kaning hilig man lagi pud ta og luto-luto. O di ba malipay lamang pud ta so matik gi fast forward na lang na pag-unbox kay di ba ato man jung i-video og mag-unbox ta kay kahibaw na mo basta online ang pag-handle sa shipment basin simbako og nga bundak-bundak mo nang ato jung klarohon
O syempre na may instruction, gabasa jud ko sa instruction ug unsay buhaton. Kay aron dili simbak ko maunsa ni si Jack kay hago putig balik-balik ug uli ana ug dis ana nato gipalit. So okay ra man dai si Jack. So automatic. Ug kay naman sa instruction nga i-testing si Jack. I-testing nato apil ang katong gipakapin nga baking pan. So automatic oy kanang painit sa aron mawa siguro ang mga bacteria charot. Pagkagabi dayon nag-prepare dayon ko aning para sa pamahaw. So kaning ang gi-prepare is para sa pamahaw. Pinaka-simple raning. Nag-mix ra ko aning mga saging, carrots, o uban-uban pang mga ricados para naami ipamahaw sa buntag gamit ang among bag-ong oven toaster. So maura to. O pagkahuman, matik na dayon. Tak ang dayon. Pasod na. O, ing ana radyod ang atong trabaho mga madi. Hinumduman nato, natay trabaho, o natasabay na, gyapon tay trabaho. Wala nagpasabot, kung natasabay maglingkod-lingkod rata. O di ba malipay ta kung nakita nato ang atong gimugna nga okay ang iyahang resulta. O hinaot nga kanang naamoy pagtulunan nga makuha ni nga akong video. So mao na ang resulta, lami o kanagi palahi na kay para na sa akong anak kay ang mga bata di na ganahan og tabang gibutangan na naho og chocolate sa ibabaw. O di ba? So mao ni namugna naho sa aho ang ka-excited sa niabot nga oven. And pagkahuman, og ning laag na pod. Nagunsa man ko aning dapita, nagunsa man mining adto mi na pod sa tagbilaran kay naa na pod migihikay nga mga papilis. Sus grabe. Mao na giingon nga di lalim ang kinabuhi, daghan tag-atimanon. Dili lang atong kaugalingon pati na jud sa kinatibuk-an, sa panimalay, sa mga mao ni lakaw-lakaw. So, ang among gibuhat ana is nagmotor rami. Ning agi mi sa bukid. Kay bukid man among dapit, so nagpabukid pa jud mig agi pa dong sa syudad. O pagkasunod adlaw kay mao naman ni tan-awa ning adto na po sa sementeryo. Ning duaw sa mga yumao kay kuan man lagi adlaw na sa paghinumdum sa atong mga yumao. Og ning adlaw po kay gawan, so nagpagabi na pod mi. Namura na gajud mi ginaw aning gabi. Mao ni ang among mga panghitabo. Karong Didi karong adlaw pero within this week and within this month of October to November 1. So just sharing sa mga journey, sa kinabuhi, nga lingaw-lingaw at the same time kay kanamulaw gawas ta sa tong bay, malingaw man ta kay makakita na pud ta og lain-laing tan-awonon. So pangutana laman mo kay mo answer ko sa og manghinaot lang ko nga kanang mo subscribe mo sa channel o nga unta kanang let's grow together unta. Maura. Paghaman nining tanan, let us support each other, mga ka YouTuber. Daghang salamat.